mi fuɗɗiri indi Allah joom hinne kuuɓuɗo joom hinne kerriɗo yettore lamɗo wodani ndelle sakiraɓe am worɓe e rewɓe nanoɓe fulfulde onon woɓe joɗade ne kettuno kibaruji amin e o wakkati assalamu aleykum e moɗon ko fomum e hettidare ndelle hande kibaruji meɗen ɗi min kolloto on aranen Allah fo min kalana on haala han toggol ɗum wonno jande sorda siɓe famarɓe li gallure meɗen wahdugo ɗo e nden ko cakiɗoɗen fa hande en jottine e yewtere meɗen e haalde haala ɗum wonno dokkal ngal remoɓe ɗum wonno gureɓe remoɓe leydi meɗen gaɗana ndelle sakiraɓe am worɓe e rewɓe nanoɓe fulfulde bisimilla moɗon e hettinade fa hande kibaruji meɗen suudu télévision e wiide meɗen Burkina Faso donc no mbinomi on ni aranen Allah fou en kaltana haala ɗum wonno jande sukaɓe l'école ndelle keɓon famde suudu baba jande ɗum wonno suudu jande suudu jangguinoru jande ɗum wonno sordas yiɓɓe famarɓe leydi meɗen Burkina Faso ɗo ina wiye fa hande Prytanée militaire du Kadiougo ina andira fa hande PEMKA ndelle ndu suudu l'école no hantidi jande muɗum hitande ayu keɓon famde alkadara sukaɓe ɗum wonno sordas yiɓɓe keɓe jooɗi e décode wonno ko janggi hikka o ele maɓɓe keɓon famde hono sukaɓe ɗum wonno sordas yiɓɓe kemin jeetato keɓe nayo e décode wonno ko ɗum wonno jeehi ɗum wonno suudu wondu ay sukaɓe jeetatu kamɓe kay coƴƴinama ɗe suudu to gonno on woɗi fa hande le maɓɓe woodi ɗum wonno sukaɓe ɗum wonno yaltinaɓe e suudu l'école ndelle keɓon famde ndu suudu l'école ɗum wonno jangguirde jande ɗum wonno sordas yiɓɓe fammaɓe ina anda le leydi meɗen Burkina Faso ina anda le sera ay ndu l'école ndu suudu l'école ina jaggina sukaɓe sanne ndelle fa keɓon ɗum wonno laaɓal en jahan kettinoɗen ɗum wonno nilaɓe meɗen kam wonno fa hande Dramane Guéné Issa Kafando e tawti fa hande bandi e gorko Oumarou Tamboura ni wonno ombugol jande ɗum wonno l'école mintere en biyete école Prytanée militaire de Kadiougo ndelle hooreɓe l'école kol iɓe golliɗoɓe kolla fa hande en hoorejo sodasi en leydi Burkina Faso fo noyi wonno no jande maɓɓe yaari hitande hikka nde haddu sukaɓe jangoɓe 900 e tato ley maɓɓe 495 ɓe ka fo yahoɓe yeeso jeetato maɓɓe ɓe ka fo puɗɗitan jande nden woɗide woɓɓe maɓɓe ina godi fa hannden yofaɓe fe. Ça montre toujours que l'école garde en tout cas sa vocation. ɗum en ina holla l'école kol wokol l'école mawkol jangguinokol sanne wokol l'école ɓurkol l'école leji ley Burkina Faso fon ndelle miɗe yetti ɗo en fa hannden hooreɓe l'école kol saabu de faysi ñaw coronavirus ngu woni haɗayɓe ɓe jaari jande nde yeeso faɓe kantirire hikka no woɗiri. Ils ont pu trouver les moyens pour pouvoir terminer l'année en bon. ndelle ɓurɓe janngude e sukaɓe ɓe fof kokkama mbar jaari ɗo suko biyeteɗo R20 Poussin kanko fu wonno suko ɓurɗo janngude o heɓi moyenniji 17 les classes maɓɓe terminal C. Il n'y a jamais eu, depuis la réouverture du Prytanée militaire de Kadiougo. A bada gilla l'école kol omta haddu ko watta duuɓi 22 hitande hikka nde l'école kol heɓa suko jogiiɗo haqqillo jande hono ngelɗo cukal. Il y a eu 3 années d'affilée le prix d'excellence. C'est inédit au Prytanée militaire de Kadiougo. Ina woodide fa hannden suko l'école gooto jettaɗo sanne biyeteɗo yoɓi bari ndelle ngel ɗo cukalel dewel ngel anniyaki no hebde no jande l'école fay ndelle l'école militaire en PEMKA hooƴi suko o en no wowira hooƴirde sukaɓe hannden suko o kanko wonno ɗiɗoɓa classe maɓɓe ɗum wonno seconde C. ayo fofo maɗa Oumarou Tamboura e haalaji maɗa ɗi laaɓi sanne ayo keɓon famde du yoɓi bari on ɗum wonno ko Allah feccanimo ndelle kanko du o heɓi fa hande o naati e jande ɗum wonno sordas yiɓe famarɓe jaren yewtere meɗen fa hande yaade yeeso na jaren fa hande kibaruji meɗen yaade yeeso ɗum wonno ko kalte joni en jahan fa hande le banggere wiyetede fa hande ɗum wonno tengandugo ayo ndelle keɓon famde le gallure meɗen wakadu ɗon banggere tengandugo woni nde banggere ina wondi e saɗɗa ndiyam sanne ayo keɓon famde e banggal majjum rewɓe toon nak tinni sanne e filade ndiyam amma hande o ɓe beyti sanne saabu ɓe keeɓi fa hannden ɗum wonno pompiji yerwita ɗiɗi wonno koɓe gaɗana
ɓe ganduɗama pompiji yerwita ɗiɗi woɗi ɓe hokkama fa hande ɗum wonno guure alkadara ɗum wonno tonji ɗiɗi guure ayi keɓon famde moye wonno waɗanɗo ɓe ɗum wonno moƴƴere nde yo parti biyeteɗo fa hande unir ps kam wonno parti ɗum wonno Benewinde Sankara ndelle kamɓe jano fa hande banggere tengandugo ɓe yeehi ɓe kokkoye ɗum wonno yerwitaji ɗiɗi e tawti fa hande guure tonji ɗiɗi ndelle keɓon famde rewɓe toon mbiyeteke sanne ndelle fa paamon fa hande no ɗum yaari e ɗo banggal majjum min jaha mi nodda fa hannden ɗum wonno nilaɓe suudu télévision kam wonno Rasmani Zundi tawti Seybou Guingo e Boubacar Boli. Pompiji yerwita ɗiɗi woni ko parti politique unir ps mo province kadiogo hokki yimɓe tenganugo jango kay kamɓe yimɓe tenganugo ɓe keɓa ndiyam labɗam ɓe jara ɗum lena wela ɓe sanne saabe majjum ɓe kolli keɓe keddoto e ɗotide unir ps le wote garo o hano neɗɗo kokkuɗo pompiji ɗiɗu wi'i kesso gonga Allah rafi diyam ɗan les zone non loti mo tenganugo na haɓɓunoɓe hoore sanne joni le ko ɓe keɓi ɓe kokki yimɓe ɓen na wela ɓe kamɓe du ko ɓe keɓi ɓe gaɗi ngal dokkal yo yimɓe parti on ni neɗɗo fuu waɗi happa sembe mum ɓe kawrodini ɓe basi pompiji ɗin ɓe kokki yimɓe ɓen ley ɗon hoorejo unir ps Benewinde Sankara heddoke noddi haddu yimɓe fottuɓe kawrital ngal tinno e wallude ɓe fa hannden e tawti du waɗa anniya e ɗotilde wakkati fuu unir ps le golleji mum ayi fofo maɗa Boubacar Boli ay keɓon famde fa hande hono rewɓe ɗum wonno banggere tangandu ko ƴi aadi e ɗotirde fa hande yimɓe unir ps fa heɓa ɗum wonno e fuɗɗata keɓi famde hono wuteji garoɗi ɗi so lamɗo yiiɗi jaaɓi ɓe gatta fof fa hande hono yimɓe ɗum wonno parti unir ps kamɓe du naata fa handen e filade laamu ndele ɗum wonno ko waɗi li gallure meɗen wakatu ko ɗo e jaren fa hande kibaruji meɗen yaade yeeso ɗum wonno ko kalten en kalan fa hande haala dokkal ndelle keɓon famde suudu beemal ceede ɗum wonno maroɓe ina wiye fa hande fudel o ngal ɗum wonno suudu hokki ɗum wonno sadiake ɗum wonno maroɓe no watta fa hande fa golle muɗumen kamɓe du yaara yeeso ndelle suudu beemal ceede ɗum wonno biyetegal ɗum wonno fudel ngal o hokki ɓe kokki ɗum wonno alkadara ɗum wonno million ji keme nayyi e ɗiɗi e capanɗe jeenayyi e go'o ɗum wonno ɓe kokki fa hannden hono maroɓe fa keɓa ɗum woni ho yo ɗum ñamade no ɗum nandini heɓa kamɓe du keɓa golle muɗumen jaara yeeso ayi leydi on keɓon famde hono maro fuu no woodi heɓuɓe ujunaji hemre woodi no woodi fa hande yehuɓe fa million ji nayyi amma fa keɓon fa hande laaɓal no ɗum yaari e ɗum no saabi ɗum mi yaha mi nodda fa hande nilaɓe meɗen suudu télévision kam wonno Dawda Watara e tawti fa hannden landiri some e dow paalel Oumarou Tamboura e ɓeydare fa hannden ɗoytirgol maroɓe Burkina Faso e dow waɗande ɗum en fa hannden pompiji ma nokkure to kulle tufete ma fa hannden luumoji kulle ndelle keesuwal daranigal ƴeftare mardi no wiye Fodel hokki ɗo en maroɓe 290 e go'o tawaɓe ley région ji 13 ɗi fuu dow hitande 2020 nden o ñamandeji ummotode ujunaji hemre faya million ji 4 ɗum hawrodurama no waɗa million ji 297 e ujunaji hemre e capanɗe 75 ndelle e dow hokkugol ɗo sekkiji ɗi haddu maroɓe 10 ley maɓɓe ñande aljumare faltine nde kamɓe heɓɓe ñamande nde ɓe kooƴi aadi gollide ceeɗe ɗe ley nafa woɗide ɓe kooƴi aadide fa hannden e yoɓɓude ñamande nde en fa heɓa tawe nde walli sowa ɗum wonno joni o ka maroɓe woɓɓe eyi fofo maɗa bannal gorko Oumarou Tamboura jaren fa hande kibaruji ene yaade yeeso fa hannden en kalan haala ɗum wonno dokkal gadi keɓon famde hono ɗum wonno dental himɓe daraniɓe fa miccito ɗum wonno no ɓeydade yarata leydi meɗen ina noddire fa hande e francire cadre citoyen d' interpellation pour le développement kam woni fa hande dental kokkoal daranigal fa hande guureɓe ndellegal dental kamɓe ɗum ɓe kokki fa hannden guureɓe ɗum wonno remoɓe guideji kaɓitirɗi guideji kaɓitirɗi kam wonno remoɓe wonɓe ley ɗum wonno dewgu centre ouest ndelle ɗum waɗana ñande asawere no gay e jeɗɗi lewru sawrdu ɗum wonno ndungu ndu gonɗen ɗum ay keɓon famde fa hande ɗum waɗano nokkure wiyetede fa hande chambre régional d' agriculture ndelle kam wonno nokkure to remoɓe mbawi hawritirgol kokkodira hakkillo ɗum wonno ley gallure ɗum wonno Koudougou ayi fa keɓon fa hande laaɓal majjum mi noddam bandiraɓe men ɗum wonno nilaɓe sous télévision kam wonno urbain Benito Somé e tawti fa hande bandi e gorko Boubacar Boli dungu fuɗɗi natugol remoɓe du na yiɗi wallede le golle mum
le majjum ko waldere wiyetende CCID hokki remoɓe ko ɓuri hewde fu rewɓe jale demilteɗe awtildi cafaji pufilteɗe huuɗo ɗum fu heɓa ɗotiraɓe le golle maɓɓe ley ɗon kamɓe remoɓe ɓen ɓe keddoken ɓe jetti yimɓe aduɓe aadi e wallirde ɓe e ngal dokkal sabu na hoyna demal maɓɓe sanne wona ɗum tan kamɓe hooreɓe dental ngal ɓe kokki ɓe balliri yimɓe ɓe wala bawɗe du e maaro ko watta tonnuji 5 jeɗɗu ngundu hokkama neɗɗo kawjiɗo golle demal fara laamu kuɗugu jonin kay kanko ni e gollidiɓe makko dabata fa heɓa jonka jale ɗen awtildi ndi e tawti ñamdu ndu hewta yimɓe indanaɓe ɓen dokkal ngal soni buuɗi mum hawrinama fuu na hewta millioji 3 buuɗi meɗen CFA cadre citoyen d'interpellation pour le développement yo francire yo duuɓi 3 ngal dental fuɗɗiri golle mum le Burkina Faso ɗo ɓe daranakino fa ɓe balla remoɓe e habdugol e talkaku le gure e tawtiduna ɓe dari fa laamu heɓa wooɗa le Burkina Faso meɗen ga ayi fofo maɗa Boubacar Boli alhakika haalama laaɓi woɗi mbiɗa andi du to remoɓe goni fuu tawan joni kamɓe du ina belti fawana ese ndelle sakiraɓe an worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde onon woɓe ne jooɗo no kettino kibaruji amin sous télévision o wakkati ɗi wonno kibaruji ɗi min keɓani on hande ɗo wala fof ko weddi tan miɗa mbiya on ko fomoɗo jeyango si lamɗo fini e jaam min gara gadde fa hande min kullito on kibaruji amma fadde nden mi noddam bandi en gorko fa hande en Élysée Cabri kanko ɗo wara holla kibaruji ɗum wonno e haaɓere assalamu aleykum e moɗon ko fomo Pusar sambisa fangil kepi kelgar walad get basanta tokone ton wakat kanga it kibaya ne mora zurad lawoto idnan talata kenga kuruwe ko province apura tidimi kame ti bus commune apura arzulu sra bebene santa yumde anda kiti conseil municipal la tumra pakena wala senzemse min sininga singeta karam sel zen kabna oranti kusuguli man susutumde inawanti pam koise antasia la roi kenga tengando tenga pura ya wodo sakay mlenguleti unir PS Rambalika Nasar Bul Santa Yibu les passeports tas nimbuida sambebe noa inati basar koisa kudro centre ouest natenga ti suliul sombon ti CCID lika tumtiro siakoba tedo la bombudu la litla antas nimbuida sambebe noa lenam sambi set kendat kibaya werso programme sanda iliamba arata mekyugo son lourd liumda la zulese ken buso commune pora ankiti tuma sanda bebe wa real sira attack tam take mera ne porandamba suka lenda minisila ninga singeta kadam sayele simeo sawadroni kanga sobzen kap naole ankenga bene nanti serba la seka pora bamba ne lo mikta damba linta dina tawadamba leti passé turumbu toto tawadamba aptala yehantare la wonda wala kwesi ya soma yita bene tunantasa senzini bene ya dia Paul Sanune Adama Giti la nati pama venam ne Pierre Wedraugo Zule se ginin kit ning sing kita conseil municipal la boss yom la wotone ni neb sin ken sab me nga jem center na lepongwa ma kon ko ngame paton ye la tem ci sekanga anangi sababo te womnanta ton rankin sin tunu ministre ning sin geta kanam sa tum sin sin comme na warin kyang buse nan to rankele sulo bu to tori ton wa wat ka ton wa ne seba kateka woni ga metti bus conseil municipal la pakende problème bene maire ne conseil municipal namba problème bene ba ne tab suka la ton wa wat ka wa ton permit na mana ne yelle la ton go ne bus reba go ne na namse goma ne mwen tundu ba catholique namba protestant namba moyemba e goma ne bus komba sembe wadre la mbe bobo la sembe abige fan goma ne bam fa kape yerba sinket ne wala kiu ku sumpa ida waya ton sana mba ti conseil municipal la lui premièrement ton sana mana ton panton ti sura yodre di santenga donc la ton possible mais ya bam sin date la ton mana sans staba ton dik da den dan asne le conseil municipal gelum winde sans pas staba ton wat to mun gamba to pas taba ala re wakat kanga sanga ina yira
la tondu bangame ti busrem tar shuri tondu bangame ti wen tunduba o nanam se tondu beda kandre impose saunaba la pose na simbeton suka impose conseil namba la pose parti politique taw demba parce que ya bam tar conseil namba kandre ti sarda me te de wumataba kada la pigla na se lekne wayeme ti tondu yalum pam dikne na moson jugun demba ti busiye la manakabe jemsentar seka wumtab seka sintik ne conseil ramba sembe kurwe province yo la wotone la pa wumtab sinken te conseil municipal tomge ton hojinu son sa conseil mo fangil son ton si yakab yama wati tondo na wankil ministre bon kendi yelam ti bam huwa watonwa bam da patar ko yugoyi bon obite patar ko yugo paton ki se katote ayo katote ya wotoyi la bam me wankil la bo na ti ya taba bilen bati malara pa la ton hondata bon mi na ton se ka karaga waton buskane ti bus tan sobram yiki ti parti dam yiki ti limam dam yiki ti kire dam yiki ti tinga taw dam kerme ton si yiki na taba yiti wati ci digese ina mana won ibe yisi yara wawe madame le gouverneur men yibe wawe PCR men yibe ne wawe donc conseiller mbe wodo bi yibe wawe bon on wan kel ya tonno ndat bum ninga ya bu na me bu na ken tawri ti bilam ti ya haya zikr suguri la sugurun kabi ti yel sam comme ça wan pour bum lu ko ma pour la on a quitté ti bun kan lu ko ma pour yi ton yam ti bidigame pa chili la yaner fa gilli lebere amana men tuma yam ti bum ho se ka tawoto ne ya bum bem pazemse bum ning pazemse han tonte han zemse ton yede pata daba han tonte bien fangil han tuke manar ko bum kabe ti zemse ko bakin ya am ye ton lo ton fa pe wo yenki ton fa gili bi la ram to ya o pam tam commune pour mairie pour ti nata ban tumne donc si kanga rik wasan zugun tuko ngili gine apa mun tar yon ne tonne ton la ta manare la yam ti kanang e tuma asana na kenre na kinza to ngana ga ne fa gili ngana ga menga ti etum ne taba ne sida ne hakika la burkindi ne kilga taba la wawtaba la pertaba la portaba rin sos rapport en kile taba to yela me to wum taba amba sin kiyeme wasintiri sampa ko po me amana da gom smanre ya teng smanre Erkeng tawni kibar wilga yamba kibar zular intizam dara serjon rasam pisi la ning gilla parti sia unir PS 50 lawren keng waro sakai sombonti tingonro antilika na sar bul sombonti pompramba yibanta senimbuida bene labkelam pasarit la na yelen son nuk pata tampor ramba al patio tar soba metro bene wende sankara bamenga zinda bene etumanta sin bene yaras mane zundi ne sayibu ginko la nanti pama venam ne Pierre Wedraugo rinse ne kuna bangetia bulsi bulfirsa yibu mpas koda tonna yibu la partie de ngusambonti unir PS simbe kadio province man songre nenten gandon ne mboida nemni simpa mbobnya songra wan to ngon yida parba o wini gab sinore la brik sagre tibam nanti le men la bien partie ni ngusambonti unir PS votation wata sipala kiura simpisila yibu nene sinye sabab nen tom kanga elizongo bamsu nomame ba pawore bam sen ton yi sababo ti parba sen be bam sakonwa ti ngando non lotiwa zule sanam pambore bilfu ratame ti wa nam pak nyam zule sen daga yakum ti tin me tebe ti ti koma wa nyin so yam yim ti tin na sing campagne lo tin waka ti la ne be zule se atin tin kamana pulung ye la tin kila game tinu wa solution la auto tin ka pulu mi la tin tin na man ni président min tan non sabra na wata kapuma ti le mo yubel les scènes parti wa tawr saba gilla parti bam windi kame ti bam sur wan to no mi yida ya bam sam mikti nimbuida siti kamen la tikni bam parti on kendre ya bamba maramba baramba yopla kem damba ti bamme tebe la patio me songre to bato on pam fora na me yima et bamme pam code bizna song nimbuida ton uni pesto damma ton wakaluna ya mammenga président pas vice président Colombo ne camarade abaga na oposo baraka san pour la baraka ne le ningo hamana kontonna
la bamba tingun to la yungo tan keten be pour na yaba iska na ti pam dabla ninga on katalare kuma ra yilda on tuka kuma yeda ya to la ya yungo to yibe on to yungo ana yibe o tan kan yungo faten pam pour men kin za kan waye la ton pam pam wala ton sulaire en content o to no ha ya sida ya suno kinga tun ka tempo mais c'est han kam so ba wen a kosa nan buida to sidi wisko until bam parti wa gilla parti senkiet na nyakra san wata sipale kiura san pisla yibo to pame la panga yitako eti basir kibaya centre ouest anatenga tia kodoro nguliyamba ti kiura san pisi la yo poison lore l'armental sul son mode nimbuida nan ton nyere la vuim la fi son bon kwa TCCID oblika wala ko batum tedo onta so kwadba la blikel lam passé bon ko diwa BC la passe ritla na ilenyar nimbuida kuna fas wanti fawre opson maka si fo ligidi ayika sententa million atabo etumata sensine bene ya urbain benito sommet ne boli bouakare la pam da venam ne Pierre Wedraogo ya venra si on rien siglame ya rinkete sur l'obsambon ti car citoyen d'interpellation pour le développement sur sambonen tin lanya Burkina Faso kwar banen tum kanga manda songre non ko batumat non ko batum tedo ya ngwak ko se bombudu la santaram poude la songre ne le senset patarabs nantik mo meninga si on rapportin ton soula ya hanana yebenken hambe village na mo appelse top ton zinde ne to vima yino ton na yonga me ngesti bam tenga poa e village mo bam meton en pam bumna ning hambe tenga poa patile to yi village on wa tenga poa abuni kam telegraph 5 sa pour on nan ton pam songra ata million tabo la sa dan teda poyebo abuni kam tubnan ti kanen ko bna nam sa sambe province la mo la commune namba poussé un ton son ti kwarfa pam pum teoro on ya sentir chambre d'agriculture tawar sama be centre ouest solum e mim ti centre ouest Burkina Faso aya wenga se ya table soba sane koba pong wenge ton Burkina Faso kane ndal ton pam tuma tew yibe ron aya bumse kasanga bada koba run kan ne ya tilai ti se moron ken na sarne me ya de la tuma te de sinde otone ti wili gidin ti patem maga a fada sai sane rungo kuno ya soma wiso abana nere ese tonda tame abe pora bi manti yigoto la wona kobla fi to tunda pampanga ti ya soma wiso to gata soma rela tonda tiens ati sa nan car citoyen d'interpellation pour le développement tenga taw dambanga tire yum tusa yum pigla yo porata yumata bala wotone obrabo to gonte la nya Burkina Faso kwarba to mana kyang tawre tritlo sek Burkina Faso ne mbuida fangil kapé un jour ben to gonte teng za son weng lenam sambi sit na pusila barka isendi ko ranzini kilale gesa edikipa ya ne moral hadaka ndunda edi kontra tap sek be ro winto wakati ipso atle ya sawila la nananda mtumantara sungalo no kekane anta siam kibaya ne zulle wena kontra wakat songo Balma Burkina Faso television kan bawo amun sigino yoro surna an yoro jana anga klife furiba aklingi be lajeli to kun kura kuna furi kura kanya sinkata kabo aka jabaran sola kabini aka fabala RTB fabala wagadu anga klife furiba aklingi be daljeli anga bika kuna fuli tenedo min bena anga sameji kalu klimu ani kono san wafla ani mun kono na kuma bafleni kanya sinkata politi jokulu kura mun kenbe kaseka sigi jokulu do sigira min kada ubewuli kambora kanya sinkata politi nyamugo ma jamana nyamugo ma jango kaseka fli mi bles kompore
Amerika anako ko fe mo ka sokko ko o kibara dila wole ka se ka kuna foli di katoka abna kuna foli soro katoka unir ps ale tarabo tengando o ye boaduka dusen ka chekeda do ye o tarabo lo luka aminanko dugudon ti wole kambo ko jiko tumola o tira ka taka mi pompe kata afla joka doma mbalon Burkina Faso television kan bako ane clé tuguni amanta nyasi tengandugu kayira ka fo kunu o tunkara dumasi tebele o kera sobi mi unir ps nyamugo anako fe mo o itamake kata bo kata oro don kata akli fale kano ko moti afo chomna ko tuma kunyawi ay bo kolona ani jiko tumolo o tira ka sekoto o ka aminanko ka sekoto jabi o kera urubne fla ani dumuni ton fla o kera sabe ka seko o doma o kera met berende sankara nyafa anaka ko fe mo o li ko kuna fulidi am tator la mi nyasin kata rasmani zundi ani ginko saybo o luti anka chide o ka serifle ani lo kera sabe ka seko labe kolon fla dumuni ton fla o tu dowore o yi boyen ka bo kadiogo ka unir ps olu tara kata atilon temeni min bena anga sameji kalo kle muga ani seyima san wafla ani muga konnana kase kata tengandogo kekada don wasa olu ko olu no son jalno kusebe kase kanin boyen karamane soro o sobe akoso o bora kusebe muso kan yoro talo tuma ay woni nyonye ne konnana sabu olu ko olu no son jala ani kolon flani adana wan balubo olu fe sabu jiko gelea tumo olu ka kin konnana uyo ka dala kandi unir ps ma na dala uluma ka nyasin kata unir ps ka barasema ayofo ka nyasin kata kalafili minanani ulubu tugro oko ambalma che Paul Elizongo ale ka fo mi boyane karmandi kwali no son dala kusebe sabu ale kera sawe ka se ka musonu ka aminan ko lo fo ale mu signifile ni tengando ka susurubu konnana ayira ka fo ko ale ka bulma farani ale kele doronte mi unir ps ka politique jokulu don ka fara ale yere ka ulu ka bulma faro kera sabie ka se ko non son dia ka fara mi unir ps ka nyamo bayre mi benewende sankara ka bulma fara fanaye o yere ka foko mi unir ps ka politique jokulu nyamo yedur ale yere ka foko chano ni non son pele ale fe sabu ale ayeko aka politique jokulu don o ye wasadu ale kono obo media tura ay wakato ulu ka politique jokulu don mun siginu ay wako fabo kon ani chekeda konana oyi media mun bonu ay oyi to mo sankara ka media de anga miri ay wa mumbo fo ci konnana ka se ko o la don kanya o lo koson ale sere miyeni ay la ka foko ale no son de la kusabe kayira ka foko politique jokulu ay kayira ka foko unir ps a sigira kusabe mo hakli konnana o yo chesri ko bina se ko o lo blastra amta nanga jupul kuma bay albele kanya sinkata amta dado kuma tia fa chukuma kuma ba ko tengando mi aywa yo ka bossa sankata sen ka bulu ko fanfala mi sika sene ko yirwa anga jamana ko nenando o kera sowe politique jok mi jokulu mo baraka kata sen ka bo yirwa ko amo ko CCID o to deware o luna ka seka yirwa le do kata sen ka minan ko fanfa ane sumansiaw ana baraka minan mo be ka sowe ka seka sene yirwa anga jokulu anga jamana ko nena o kera anga chido montumo orla urbain benito sume ane Aboubacar Boli oluti anka chide o ka serifle nelo kera sabe ka soko labe anko laje samyo jisigira ka ba Burkina Faso maratan ane sababela oto doberedo baraketa mi sigino ambo wole ko cadre citoyen d'interpellation pour le développement oye baraketa mi nana kasika yirwali donkata aywa chi barakela ku kuna olu nana kasika chi barakela o deme ni otara bla mulokan oyi seneke daba sumansia Mansi franji pompena ananyo wana si chama mi CCID kanyamuga do adama widraugo ala yiraka kuma kan kono boyana karaman anana kaseka di aywa o mogoma do werete kaseka dobo aywa o kasige konnana ayra ka foko boyana karamanu obe o tarabla million sabaluma abana tlanka di Burkina Faso ka chikeda ka barakeda mun sigino koboda nu ani chikeda konnana kata Senegal bolo fanfe mun sigini flenie kudugu marako na mo ko centre ouest obuna kasabe kaseka dofara oyoro maraka ki barakala ka baraka senka mi kudugu maraka chambre régionale de l'agriculture edo ayela ka foko ali no son diagnos sabu anogonu ani baraka muna mundira eba obuna kasabe kaseka dofara eba oluka barasonka mi ewa directeur de cabinet ay westigini file président du fasola ayela ka foko ali no son dialono kusebe anana dumuni ton durule ewa kadi ewa o senke baga numa nun son dialo o senke baga no fakolu nun son diala kusabe sabu anana kaseka lo wasa kaba mi carte citoyen d'interpellation et pour le développement aller ayela ka foko chano ulu basigira cabinet sans wafla ani temps ani wolonfula
olu ka baara ɲɛtaga min ye ka se ka ɲɛtaga di ayiwa nafolo sɔrɔ bolo ko kan ka bɔ ka taa sɛnɛkɛ bolo yiriwali ko fan fɛ ni baarakɛminɛn kuraw ye olu ka mara kɔnɔna na. An bɛ taa n'an ka cibɛrɛ alibili an bɛ taa ka taa ɲɛsin ka taa min ye ka taa jɔkulu komi n y'a fɔ cogo min na jɔkulu min sigira ka ɲɛsin ka taa ko ka taa bɛnko fan fɛ bɛn ani ayiwa sabatiliko fan fɛ ani hɛrɛ sabatiliko fan fɛ Burkina Faso o tɛ dɔwɛrɛ o ye mouvement pour le retour de Blaise Compaoré olu ye kibaruya de dida wele ka se ka kunnafoni d'u ma ka ɲɛsin ka taa an ka se ka bolo fara ɲɔgɔn kan yafa ɲɔgɔn ma jango ka se ka to mun bɔra jamana kɔ kan jamanadenw mun bɔra an ka jamana ka taa sigi jamana kɔ kan o ka se ka na faso kɔnɔna na ka se ka faamuyali kɔrɔ don an bɛ taa an ka cidenw Madame Konate Sogodia Antoinette ani Salif Belem olu ti an ka cidenw tɔgɔ la o ye min sɔrɔ kana dama ni lo kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka dama an k'o lajɛ ka se ka baara kɛ ka ɲɛ min bɛ se ka to bɛn ani hɛrɛ ka se ka sigi an ka Burkina Faso kɔnɔna don o ye ayiwa jɔkulu ye min sigira ka ɲɛsin ka taama wele ko mouvement pour le retour de Blaise Compaoré olu kibaruya wele ka se ka na kunnafoni d'o ma ka ɲɛsin ka taa jamana ka tagama cogo kan an kɔni y'a lasigi ka an ka politicien do lasɔmi ko caman na wala ko mu fana ma mi anu fana ma o farala ɲɔgɔn kan ka taa kɛ ko fɔlɔ ye ko fɔlɔ nana kɛ ni min ye an ye a yira jama dɔ la depuis rock yɛlɛla ka fanga nin kan nin a ka baara sɔrɔdasi nin tɛ se ka baara nin kɛ ka ɲɛ cogo min na ko matériel ɲɛnama t'o bolo cogo min na ka se ka an kunko kɛlɛ kɛ ko mɔgɔ fagala ninnu fana donna k'an faga a sera fo mɔgɔ 6000 ma sigi ka kuma nin na ɲɔgɔn ye nin na n'an b'a ɲɛfɔ jamaw bɛɛ k'a faamuya ko dugu fana bɛ tiɲɛna ka to ka taa ni ɲɔgɔn ye ni a dabɔra fɛn min kosɔn ka se ka Burkina Faso denw ka se k'o ladoya ka ɲɛsin ka taa ko bu baara kɛra ka se k'o bolo fara ɲɔgɔn kan jango Blaise Compaoré a n'a kɔfɛmɔgɔ o bɛ se ka segin ka na faso kɔnɔna na cogo min na ka sɔrɔ ko Blaise kun bɛ ni an ye tuma min na nin a n'a ka kɔfɛmɔgɔ bɛɛ ani sɔrɔdasiw bɛɛ o k'u wuli ka lɔ ka jamana kunko kɛlɛ kɛ o k'u ti mɔgɔ si fagara jamanadenw fana k'u ti wuli ko ka kɛlɛ kɛ ka to ka ɲɔgɔn faga donc an kun b'o ko an sigir'o ko de kan an ka ko fɔlɔ kan k'o ɲɛfɔ ko filanan nana kɛ min ye an ka ɲɔgɔn ye nin na yan yɔrɔ la o nana kɛ François Compaoré min Blaise Compaoré dɔgɔcɛ ye ale ka dossier dɔ b'o politiciens bolo o b'a fɛ ka François Compaoré sama ka na yan yɔrɔ la o b'a a fɔra ko ale de farala mɔgɔw kan ka Norbert Zongo faga donc ale dossier nin kɔnɔ a san jan tɛmɛnin na dossier nin kɔnɔ o kunko ko ka tubabu wele mun fana bɛna enquête kɛ o ye enquête kɛ bon o nana o ka rapport ninnu kɛ o ka sɛbɛn ninnu kɛ sɛbɛn papier nin bɛɛ sera sɛbɛnden 1000 ma sɛbɛnden 1000 kɔnɔ yɔrɔ si m'a yira ko François Compaoré da bi Norbert Zongo ka saya ko la mais sisan donc comme insurrection kɛra François Compaoré nana taa jamana wɛrɛ kɛlɛ wulila jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a tugura kɔrɔkɛ kɔ ani bɔgɔ tɔw ka bɔ jamana kɔnɔ o nana wuli ko fo u ka François Compaoré ta ka na ni a ye yan yɔrɔ la min jɔkulu ɲɛmɔgɔba ye don o ye Mamadou Abdel Kader Traoré don ala yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔ min tun don o ti ayiwa hɛrɛmɔgɔ tun don jamamɔgɔ tun don nka a kɔfɛmɔgɔ de y'a janfa ale ka miiriya la a yɛrɛ k'a fɔ ko bi don nin na don anw fɛ Burkina Faso sɛgɛsɛgɛli mun kɛra sɔrɔdasiw ani fasoden 3 ayiwa olu lo nin tora nin koɲa nin na ko tɛ ayiwa mun bɛ fasodenw yɛrɛ ma o bɔra ka sigidaw la ka taa sigida wɛrɛ la an b'o wele ko ayiwa déplacé interne o 1,5 ani 500,000 ayiwa olu de bɛ sigida kɔnɔna na faso kɔnɔna na an bɛ taa an ka cibɛrɛ laban ka ɲɛsin ka taa bɛgɛnbalo yiriwa ko fɛn fɛn an ka jamana kɔnɔ an ka jamanatigi wara kumari sinan kabore a y'o ta ka kɛ a ka aminanko ye sabu o kɛra sababu ye an fɛ Burkina Faso min ye bɛgɛnbalo la jɔkulu o de bɛgɛnbalo la 291 olu bɔra an ka Burkina Faso mara 13 na ka se ka na ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka hakilifali kɛ o hakilifali ni o ye ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa fɔdɛli kɔnɔna na o ka se ka fili fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka ta o se ka bolomafaro de ma juru dɔw ma cogo min na o juru ayiwa olu kɛra o ɲɛfɛ o lɔntɔgɔ to kɛra ayiwa dɔgɔkun tɛmɛnen min tun bɛnna an ka samiyaji kalo tile 26 o kɛra ayiwa maa mun y'a fɛ o ye an balimakɛ Dawuda Watara ani Landry Somé olu ti an ka cidenw tɔgɔ la nka ne lo kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ ka nin bɔ bilasirali min o b'o kɛra ka se ka bɛgɛnbalo yiriwa anw fɛ Burkina Faso ka se ka Burkina Faso bɛgɛnbalilaw la bilasira ka ɲɛ k'a bɔ ka ɲɛsin ka taa o ka baarasen mun filɛ nin ye min ye ka taa dumuni ko fan fɛ o ye binɲaga ko ye ka ɲɛsin ka taa wɛrɛ ci ko fanfɛla la ka ɲɛsin ka taa bɛgɛn sugu fiyɛ ko fanfɛla la nin tɛ dɔwɛrɛ ye don o ye miliyaba ye ka bɔ Fonds de développement d'élevage o ye FODEL ye jɔkulu min sigilen don ka ɲɛsin ka taa bɛgɛnbalo yiriwali ko fɛ an ka jamana kɔnɔna na
o kɛra sababu ye don ɲinan san na bɛgɛnbalilɛ 200 ani 91 olu bɔra mara 13 kɔnɔna na san 2020 ani kɔnɔna na ka se ka na ni juru nin sɔrɔ o juru nin ayiwa o y'o sɔrɔ o daminɛna min 100 ka taa bila 4 mɛ o taara bɛn 200 ani 97 ani 175 ni juru ni bonya dini kɔ ka ban don o yɛrɛ k'a fɔ ko olu nisɔndiyala kosɛbɛ mun ye bonya nin sɔrɔ ko olu ma na o bɛ wasa don cogo min na ka ɲɛsin ka taa juru min dira olu ma olu bɛna se ka baara kɛ n'a ye jango o tɔɲɔgɔn min bɛ nana lon nataw la ka se ka juru sɔrɔ o fana ka se ka juru sɔrɔ ka se ka baara kɛ ka ɲɛ ka se ka min ye bɛgɛnbali ye k'o yiriwa an ka jamana kɔnɔna na n balima burkina faso télévision kanubaga an bɛna bi ka kunnafoni kunna cɛ ten n'ala ye sini yira n na n b'a sɔrɔ tuguni siyɔrɔ kelen a kelen kelen bɛ ani cɛ a ka lajɛli la an wula